digunakan untuk mengeksitasi sebuah filter linier yang parameternya diubah setiap 10 milidetik dengan asumsi bahwa selama 10 milidetik suara manusia itu tidak berubah, konstan. Jadi setiap 10 milidetik maka model dari vokal track kita atau rongga suara itu dimodelkan dengan sebuah filter linier yang diasumsikan parameter yang ABCD-nya itu ya, kalau AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya, kalau di persamaannya, nanti persamaannya kita lihat bahwa tidak semudah itu ya, meskipun masih linier tapi sudah cukup rumit sebenarnya. Tapi intinya adalah bahwa yang voice itu digunakan sebuah filter linier yang memiliki beberapa frekuensi dasar, dan itu yang voice itu biasanya yang mengandung vokal ya, A, I, U, E, O seperti itu ya, mungkin ada E, ada yang lain-lain. Nah kemudian yang di bawah adalah yang unvoiced. Unvoiced itu seperti suara S gitu ya, suara F yang kayak gitu ya. Kemudian memang ada yang suara plosif kayak PB kayak kualitasnya semakin tinggi, mirip banget dengan suara manusia asli. Nah, dari mulai tahun sekarang sudah berkembang, sudah ada puluhan model, sehingga tetapi jauh dari LPC ini. LPC ini 2,4 kbps atau 4,8 kbps ya, tapi suaranya mirip robot. Sementara yang sekarang meskipun 2,4 atau 4,8, suaranya sudah mirip banget dengan suara manusia, suara telepon lah setidaknya. Oke, mari kita lanjutkan tonton bersama. Nanti kalian coba masuk ya ke mode 10. Kita akan praktik, kalian install dulu aplikasi Audacity open source. Kalian cari, atau di situ juga sudah ada untuk Windows, sudah disimpan ya sama Teh Atina, sehingga tinggal klik. Dan kita akan praktek masing-masing. Nanti saya ingin lihat share screen, kalian praktek merekam suara. Merekam suara itu sebenarnya praktek menggunakan PCM. Kemudian nanti ingin lihat bagaimana, ingin melihat suara kalian. Kita lanjut dulu yang ini, videonya. Dilanjut dulu Teh, silakan. Modeled a small block diagram of my speech production models. What's the block diagram? There are two major sounds, voiced, unvoiced. When I want to have voiced, I get my vocal cord vibrate. So that's the vibration. And that goes through a small amplitude controller, because most of the time, voice sounds has got a higher loudness, high intensity. Suaranya ada, Kak? Suaranya jadi hilang, sekarang barusan ada. As opposed to that unvoiced sound, very low intensity or power in it. Like, so we need to have an amplitude control. We need to switch between voiced and unvoiced. If it's voiced, you get the vocal cord vibrate. Unvoiced, you keep it held apart. So it doesn't. So you decide. You have a soft switching them. Then you come to your vocal tract, which is a filter, because it's producing resonance. So it's a filter with a variable resonance frequency. It's time-varying filter. You cannot have vocal tract fixed shapes, because then you will only produce one sound. If I say a sound all the time, then I'm keeping the vocal tract fixed. So if I want to say something, communicate with you, you can't keep it always fixed. You must vary. You must vary the shape. You must vary the resonance frequency. Then only you can produce a sound. Okay? So it's important for you to move, articulate it. If you look at the voice speech, it looks like this, and unvoiced looks like this, for example.
example, and we look at further. So let me look at that point, what is the spectrum at that point? If I get equal pulses separated at equal distance, the spectrum will be decaying like that at 2 pi over t. So it has got a fundamental harmonic, second fundamental harmonic, second harmonic, third harmonic, and so on. And then your vocal tract here has got a resonance frequency. At one time, it's like this. You look. For voiced frequency is high at the lower end and lower. So it has got a lot of high energy at the low frequency end. And when you multiply these two together, then you get this spectrum there. So if you look at, then if you take this spectrum, multiply that spectrum, frequency domain, you then have got, this is your output spectrum. So that's what the multiplication is showing. You've done that. If you've got cascade system, in time domain, they convolute. In frequency domain, they multiply. You take a noise generator, take the spectrum of that now. It will be flat spectrum because noise has got all frequencies, equal amplitude. All frequencies, equal amplitude. Then the vocal tract shape is such that for unvoiced sound, it enhances the high frequencies. Here, look, its amplitude higher and suppress the low frequencies. That's how brain works out. Okay, I'm getting this pattern. That must be voiced. I'm getting this pattern. It's unvoiced. So that's how you classify. So you must know the spectral plot for voiced and unvoiced. You must know that. These points, that one, that one, that one, are called the four-man frequencies, F1, F2, F3. Similarly, that peak is F1, F2, that's F3. These are resonant frequencies of the vocal tract. They're called four-mans, not format, four-mans. F-O-R-M-A-N-T-S, four-man, M-A-N-T-S. What is the assumption in this model? I have shown you a model where I have an assumption I have to make. The assumption I have made is that the excitation and the vocal tract system are independent. Excitation does not depend on the vocal tract. Vocal tract does not depend on excitation, which is fine. The second approximation is I am assuming that the vocal tract is fixed for 10 milliseconds. Normally, if you do all the measurement across many people, you will find when you are producing a speech, the shape of the the rate at which the vocal tract changes is about 10 to 20 milliseconds. So every 20 milliseconds, definitely you'll change your vocal tract shape. Otherwise, you'll produce the same sound. Okay. So why can't I move faster than 10 milliseconds? I want to move my vocal tract very faster. Well, you can do digitally, not analog system. Analog system has got all inertia, everything pulled, muscles are pulled. So those muscles cannot be moved faster. You can try to move them a bit slower, but not faster, not too fast. So the range is about 10 to 20 milliseconds. Every 10 to 20 milliseconds, you've got a new set of parameters. When I'm saying a word like hello, it's about 500 milliseconds. Every 10 to 20 milliseconds, I've got 3 frequencies of vocal tract, first 10 milliseconds, another 3 frequencies, another 3 frequencies. And also I want to know whether it's a voiced or unvoiced. I want to know what sort of intensity, all sort of things comes into play. But the main part is every 10 milliseconds is these resonance frequencies are varying for every 10 milliseconds for a voiced or unvoiced. Doesn't matter. They will start to move slightly while you are speaking. So I'm going to look at the speech sounds now. The phonemes, we talked about it, is a smaller segment of speech sounds, and which we call as phoneme, which is for example, dark, up. It's a phoneme, bark, K, the whole phoneme that's combined together. It's important to realize the phonemes are
abstract linguistic units, the smallest sound, and may not be directly observed in speech signal. If you are looking for phoneme in a speech signal, you may not see it. Phoneme is the abstract sound, like the smallest. So when you produce a speech, you can't say, that's the phoneme 1, that's phoneme 2. No, you can't say that. The linguistic people will be able to translate your sound into phonemes. Your sentence will just take into phonemes. They say this is the phoneme. And also they will be able to say you are not pronouncing this phoneme properly, and they can train you to improve that particular pronunciation. But you can't simply say from the waveform, from that point to that point is phoneme 1. Very hard to say that. There are 40 phonemes in English, 45 phonemes in English. So how do I produce a sound? I have got 45 phonemes learned, and when I want to say a word hello, I pull the phonemes, belongs to the hello, I think it's about five phonemes, put them all and put them in the correct order, and move my vocal tract according to that, and I get a sound. Here is the acoustic waveform. You can see an acoustic waveform. This is time. Kita berhenti dulu sebentar. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Silakan kalian download, kemudian install Audacity-nya, dan mulai merekam suaranya ya. Nanti kita lanjut dulu sebentar ini ketika kita melakukan merekam suara yang persis dengan yang Bapak ini. Mari kita lanjutkan dulu beberapa menit ke depan, kemudian kalian sambil install Audacity-nya sampai jalan, dan kita siap melakukan rekaman suara masing-masing. Dijalankan dulu Teh, lanjut dulu. This is amplitude. This is background. I'm not saying anything. Nothing. Suddenly the waveform goes up and down, and then nothing, and then I'm saying something. So the word I'm saying is it. I'm saying E. E means vocal cord vibrates. That means a lot of volume. E, a lot of energy. And here, last sound is T. T sound means plosive. You build up the pressure and release them. So that's what this is like a building up the energy and then decreasing them. And if I take one frame, what is one frame? Remember I showed you one frame? One frame is 10 milliseconds. I just grab a 10 millisecond frame here, like a 10 milliseconds, like I take all the samples from that. It's more than 10 milliseconds, but anyway, I grab that and plot them. When I plot them, this is how the waveform looks like. Here, look, there's a waveform like that, and then dies off, and then big waveform, and then dies off, and the big waveform. And if I start to measure this distance, you will find that's the distance of the vocal cord vibration. Immediately I will say, this is a voiced sound, because I see these peaks. So you can see that when the vocal cord vibrates, that excitation hits the vocal tract, and the output waveform is actual pitch is there. And these are due to the vocal tract resonance, these small bumps there. So here's an acoustic waveform, and you can tell me from this waveform which part is voiced, which part is unvoiced. Now take this part, and you can say, oh right, here is voiced, I can see peaks, and then dies off. So if I look at this part, it's like this, and then it dies off like that, and then goes up, and that's voiced region. And I go to unvoiced region, like the word is called bush. Ish means unvoiced. You see, there's no energy there, no pattern there, it's random noise, right? But you can see the volume is all, like that's all the height is. And you can see another thing you observe very carefully in waveform. People don't look at them. Nah, coba kalian rekam ya, sama dengan Bapak ini, Profesor ini hitung-hitung kalian persiapan nanti kalau sekolahnya S2 di luar negeri, di Inggris, di Australia, di Amerika. Jangan heran kalau dosennya ternyata banyak orang India, ya, orang Cina, misalkan orang Timur Tengah, orang Eropa gitu ya. Jadi ini nggak heran yang
banyak jadi dosen di Amerika juga justru sebenarnya orang luar Amerika ya. Jadi kuliahnya kurang lebih akan kayak gini. Nah, coba sekarang kalian install Audacity, kemudian rekam sama dengan Bapak ini Bush, misalkan gitu ya. Sehingga akan terlihat diambil 10 milidetik, nanti seperti apa. Yang daerah vokal track-nya kan, yang daerah voice-nya kayak Bush. Nah, nanti kan pada saat voice-nya kan S-nya kelihatan. Sekalian nanti kita nyoba ya, kalian dengan Audacity itu sebenarnya dia menggunakan PCM untuk merekamnya. Jadi mulai dari ADC dan lain-lainnya, analog to digital conversion menggunakan PCM, merekamnya sehingga bisa dimanipulasi ya, diubah-ubah, banyak efek-efek filter yang lain, low pass filter, high pass filter, sebetulnya semua bisa dilakukan ya di Audacity itu. Baik, mari kita lihat dulu. Coba teh dipanggil deh salah satu mungkin yang sama dengan jam komputernya untuk dilihat di share screen progresnya seperti apa. Audacity-nya yang sudah merekam Bush kayak gitu, biar kelihatan polanya 10 milidetik seperti apa. Silakan teh. Oke, kalau di jam saya 23 NIM, berarti NIM 23. Siapa ya di sini NIM 23? Tarbiyatun. Silahkan share screen. Oh, ada masalah koneksi, sedang mati listrik. Oke, berarti ke Naik aja ke 24. yang NIM 26, Ahmad Fadil, silahkan. Langsung share screen aja ya? Ya, sudah Oke, bisa share sebentar ya. screen belum? Bisa ya? Sudah terlihat? Mbak, Sudah. terus play aja. Halo? Ya, oke, bagus sekali Ya. ya. Coba lihat 10 milidetik segimana coba. Tandai 10 milidetik. Kalian merekamnya agak ini ya, agak dimanipulasi dulu lah, nyebut busnya Bush. Nah, kayak gitu. Supaya mudah. Kalau langsung Bush kayak gitu, nanti nggak begitu kelihatan. Tapi Bush gitu. Coba direkam lagi. Saya rekam lagi ya apa yang ngomong Bush ya. Bush. Oke. Oke. Biasanya S-nya nggak terlalu kencang sih ya. Kalau orang normal, Bush. Nah, kan gitu. Jadi kelihatan biasanya yang voice itu powernya lebih besar. Dan kalau ingin lebih realistis, itu ganti skala amplitude-nya menjadi logaritmik, jangan manual, coba supaya sensitivitasnya sesuai. Waveform, terus sumbu X-nya itu, sumbu Y-nya dalam logaritmik. Ini kan pakainya 0 sama 1 ya. Ada settingannya nggak? Kalau di Adobe Audition itu sudah langsung ini. Bukan ya. Ada nggak di preference
Di preference, kemudian apa namanya, sumbu nggak kelihatannya di sini ya, sudahlah, nggak apa-apa ya. Itu tuh scale-nya linear tuh, ganti tuh Nih, scale. Nah, coba. Loh, kok masih tetap? kurang Oke, ngerti coba juga, Pak. dimainkan, Mas. Nggak apa-apa, coba mainkan dulu. Kedengaran nggak? Share itunya. Tadi udah sama share sound belum ya? Kayaknya belum deh, bentar. Pak. Coba Halo, udah. Bush. dimainkan. Udah, Pak. Agak telat itunya Bush. ya. Ya, Bush. setidaknya kelihatan di situlah. Ya, kalau di situ kelihatan Bush. karena yang pada saat itunya ya, S-nya kan dibuat benar-benar keras, tapi di situ kelihatan voice sama unvoice-nya lah. Meskipun yang S-nya malah lebih powerful ini ya, karena ingin kedengaran. Kalau yang sebenarnya kan orang bilang bush itu S-nya pelan. Coba sekali lagi bilang bush-nya bush gitu. S-nya nggak terlalu bush kayak gitu ya. U-nya Coba. dipanjangin, Pak. Ya panjangin supaya rada kelihatan, cuma S-nya nggak usah dikerasin gitu. Oke, bentar. Bush. Nah, ini lebih alamiah. Jadi suara manusia itu ya kurang lebih seperti itu ya. Ada bagian voice-nya, kemudian bagian unvoice-nya. Nah, coba ini transform supaya melihat profil suara Anda. Coba ditransformasikan, ada Fourier transform FFT gitu. Gimana ya tadi ya? Dicari supaya ingin kelihatan bandwidth-nya. Ada beberapa hal di situ ya, efek-efeknya. Coba analyze aja tuh, coba dari menu analyze. Lagi jalan. Nah, spektrum tuh. Nah, itu spektrum Anda itu suaranya. Berapa paling tingginya barusan ketika menyebut bush itu? 20 Hz ya, 20 Ya, kHz. 20 kHz. Nah, itu Hampir. suara Anda itu, ini diplot barusan dia mengerjakan transformasi Fourier itu. Jadi, ini komponen suara Anda, nih sinusoidnya begitu banyak ya. Kayak gitu. Kemudian nanti ada efek low pass filter, high pass filter. Coba eksperimen dulu sekarang. Efek. Nah, coba atur-atur supaya suara ininya hilang, suara rendahnya misalkan. Bentar, saya kayak ini sih. Nah, bawahin aja itunya, si garis birunya supaya di titik Mau yang low 1.1000 apa yang high, Pak? justru yang namanya high pass filter ya. Jadi low-nya dipotong. Kalau-nya dipotong. Sehingga di minus 30 dB-nya yang itu tuh di 100 di 200 Hz lah. Terus tekan ke bawah. Gini ya. Terus aja biar habis. Nah, udah coba dulu lah sekarang efeknya gimana. Bush. Gitu, Pak. Mana suaranya gimana? Bush. Kedengaran Nggak nggak, Pak? begitu terasa. Geser lagi itunya, jangan di 100, di 500 cut off-nya.
Nah, habisin. Coba. Bus. Habisin lagi di 1000 coba supaya energi suara rendahnya hilang. Nah, Bus. sama hilang kan suaranya ya. Mm-mm. Nah, itulah efek-efeknya yang kalian bisa bereksperimen di rumah masing-masing. Nah, suara-suara yang frekuensi rendahnya semakin hilang. Bus. Oh, Wah, ketinggian. Coba sekarang diambil suaranya, ya dari situ yang cut off high frekuensinya di 3 kilo atau 4 kilo coba. Jadi dia jadi band pass filter aja. Ke gini. bawahin juga. Jadi band pass aja. Kalau untuk telepon itu diambil dari 300 sampai 3000-an lah. 300 sampai 3400 biasanya. Ambil Coba. yang mid-nya aja ya, Pak. Ya. Bus. Nah, itulah suara manusia itu energi utamanya di situ sehingga meskipun udah dibuang-buang masih kedengaran suara siapa gitu. Oh, Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi ke yang lain. saya stop saja apa gimana, Pak? Stop share aja lah biar Oke, Pak. gantian. Makasih ya. Jadi setidaknya 1 orang sudah melakukan ini, Audacity sudah dijalankan, sudah melakukan transformasi Fourier sehingga spektrumnya kelihatan. Kemudian nyoba bus itu ya, bagaimana ada voice unvoice-nya. Nah, selama 10 milidetik biasanya dianggap vokal track kita atau rongga suara kita itu konstan sehingga mereka membuat potongan-potongan segmen untuk processing digitalnya dibuat setiap 10 milidetik untuk voice ini. Dan mereka asumsikan selama 10 milidetik itu vokal track-nya atau dalam hal ini pemodelan berupa filter linier dalam digital signal processing-nya, parameternya konstan. Dan kita tahu nanti dia kan antara voice dan unvoice selalu bergantian, itu untuk kemudahan. Pada praktiknya sih sebenarnya tidak selalu bergantian, ya selalu ada campurannya. Tapi ya namanya juga lossy compression. Bagaimana supaya orang tetap ngerti kalau mendengarkan rekaman suaranya, tapi data yang dikirimkan terkompres dengan tinggi ya, yang biasanya misalkan 64 kHz untuk PCM suara itu sekarang hanya bisa dikirim di 2400 atau bahkan bisa di bawah 1200 ya. Saking ingin menghemat bitrate, menghemat jalur komunikasi. Oke. Saya ingin ada yang bertanya dulu gak? Kalau enggak kita akan melihat lanjut lagi bagaimana pemodelan matematiknya. Ini hanya untuk gambaran saja ya bahwa multimedia ini sebenarnya di belakangnya adalah matematika tingkat tinggi. Lebih fokusnya adalah digital signal processing. Tapi saya membuat sedemikian sehingga di kuliah ini asal konsep-konsepnya aja. Nanti selain 2 hal ini ya, selain LPC, sudah ada puluhan dari tahun 50-an itu, puluhan inovasi yang lain. Sehingga namanya macam-macam, tekniknya macam-macam. Yang kita gunakan sekarang, termasuk yang untuk Zoom ini, adalah versi-versi yang sudah kompresi tinggi dan tapi kualitasnya tinggi. Oke, baik, kita lanjutkan dulu Teh. Atau presensi aja dulu ya, dicek ya. Biar saya mau bertanya kepada yang belum hadir. Mohon dicek dulu Teh kelas ganjil dan genap. Ini kelasnya apa lagi kalau nggak salah.
Kelas genap, oh masih banyak Pak yang belum. Silahkan yang belum presensi bisa read modul 10 ya di kelasnya masing-masing. Kalau di kelas satunya, Ya, silakan lakukan presensi oh sama dulu, masuk juga ke ya. modul 10 ya. Masih banyak Pak yang belum presensi. Oke, silakan masuk dulu ke modul 10. Selamat pagi, Pak. Saya mau Dulu. bertanya, untuk saya udah bertanya juga ke beberapa teman saya, memang ada yang mengalami kendala nih, Pak, tidak bisa dibuka modulnya, dan setelah dibuka pun tidak masuk gitu, Pak, ke presensinya masih sama seperti minggu lalu begitu, Pak. Kira-kira bisa mohon dicek ulang gitu, Pak. Di modul 11-nya udah dicoba. Yang di modul video Oh, 1 kan ya, Pak ya? Harusnya ini ya, modul di 10 modul atau 11, 12. Teh? Harusnya 12 sih, Pak, saya dari yang saya lihat. Oh iya Di maaf, topiknya video sebentar. 1 Iya ya. belum dibuka. Oke, saya ganti ya ke audio 1. Terima kasih banyak ya, Kak. Makasih Ya, banyak terima ya, kasih Bapak. sudah dikasih tahu ya. Saya coba cek di kelas sebelah juga. Oke, terima kasih informasinya ya. Mohon maaf ada miskomunikasi. Oke, ya. Sudah saya setting ya di modul audio berarti sekarang. Ya, kalau gitu refresh page saja semua ya yang sudah ada di dalam modul tersebut, atau keluar lalu masuk lagi lah gitu. Gimana, sudah banyak yang masuk ya? Sudah, Pak. Oke, saya mau udah bertanya dulu kepada, nah ini, berhenti dulu. Siapa nih? Rifandi, boleh share screen-nya, saya ingin lihat Audacity punya Anda. Kemudian nanti Teh dicek di kelas genap atau ganjil lah, yang gantian sama Rifandi yang belum presensi. Rifandi monitor. Oke, coba mainkan. Coba mainkan. Suaranya belum di-share kayaknya ya, sistem sound-nya belum di-share. Coba. Silakan di-share screen lagi, kita lihat. Coba mainkan. Tes. Push. Kok nggak keluar ya suaranya ya? Tes. Push. Oke. Ini pakai sampling rate berapa, Mas? Konfigurasi sih Pak buat sampling rate. Suaranya pecah ya.
Rifandi, pakai sampling rate berapa ini? Saya belum konfigurasi sih Pak buat sampling rate-nya. Hanya default. Suaranya pecah. Oke, terima kasih lah. Pokoknya udah berhasil nanti eksperimen ya dengan berbagai macam filter di situ. Jadi suara cipang kayak apa kayak silakan. Oke, Baik, diganti Pak. lagi. Yang berikutnya sambil manggil Teh Atina yang kebetulan belum hadir ya. Sambil disapa dulu. Oke, yang belum itu ada tadi Rifandi tadi belum melakukan presensi. Selanjutnya ada Ardana Putra. Silakan Teh. Silahkan, ada nggak? Hadir nggak? Ardana. Oh, belum hadir ya. Muhammad Farhan. Ya, jadi kita lakukan di satu kelas dulu, panggil untuk memastikan kalau ternyata nggak hadir di situ dan tidak nyaut, berarti memang tidak ada orangnya. Lalu nanti di kelas sebelahnya. Silakan. Oke, kayaknya Muhammad Farhan juga belum ada. Rahmat Fabian juga kayaknya belum ada ya. Oke, sama ya itu aja sih Pak, 4 orang yang di kelas ganjil yang belum ada. Saya coba cek di kelas sebelah. Kalau di kelas sebelah, kelas 02 itu ada Aindrea. Ada nggak? Hadir nggak? Kayaknya nggak hadir juga ya. Terus ada Samuel. Ini Samuel ada. Oh beda orang lagi. Shelly. Saya sekalian share aja deh kalau gitu. Shelly hadir nggak? Nggak hadir juga ya. Iya Pak, berarti yang belum melakukan presensi memang tidak hadir di Zoom. Oke, baik. Nanti bisa dilakukan sinkronisasi ya di akhir. Mari kita lanjutkan dulu video tadi. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Bertanya, tapi sebelum itu dilanjutkan saja. Mari Teh. Do you see, during this time, like when you say, oh, at bush, at U part, it's a steady amplitude, equal amplitude. But at the start, when you start B, your vocal tract beginning to excite. So the amplitude is small. So amplitude builds up and steady. And when you finish your sound of BU, it decays. Vocal tract does not vibrate anymore. You can't, this person did not say bush very fast. He said bush. So it goes down, and then you switch your soft switch to unvoiced, and you say S, and you get that out. So you can see how the pattern is. This is called voiced start period and voiced end period. It's starting, start of voicing, end of voicing. This is end of voicing. So it's end of voicing, start of voicing. So I have explained so far speech production, how you produce the speech, what you have to do, and everything very well. Now, I want to look at a speech production model. I want to write some equations. I want to develop a speech production model, and I want to write some equations. That's what I'm after now. Next slide. How do I do that? How do I do model for speech production? Where do I get that model from? I need to develop the vocal tract as a filter, as a digital filter. And then I can do everything what I want. So what I do is I've got a diagram which will show you in the next page. I'll move on to the next page. The diagram consists of excitation, vocal tract, lips, and I decide voiced to unvoiced. So let me go to the next page. You will see.
Here is my impulse train generator here, because I've decided I'm going to say a word voice sound, right? Then in the glottis here, as soon as you produce pulses, the glottis is a kind of a low pass filter. It actually shapes the pulse. So the pulse doesn't look like a sharp pulse. You can, that's really ideal. You will find the pulses are shaped like that. But still the periodicity is maintained, still the period. And then its amplitude is adjusted by a volume controller. Similarly, for random noise, you got a box here which create random noise. Its amplitude is adjusted. Then this switch decides where to go, which one to, and then you go to vocal tract. Vocal tract has got a transfer function, which is a digital filter, which has got a resonant frequency. Resonant frequency means what? If you take a digital filter, it must have a transfer function of 1 over 1 plus V1 set to the minus 1 plus V2 set to the minus 2. You've done properly. And you can analyze, and this filter has got a resonant filter. It will give you 1 resonance frequency. So if you've got 3 resonance frequencies, you must have 6th order filter. 1 second order give you 1 resonance, another resonance, and 6th order filter minimum you need here, but normally you need more than that. After that, you've got a lips model. What is a lips model or radiation model? Because depends on the sound. If you're going to say a sound like O, you're going to have a different position, different lips. So lip radiation model has been developed, and you need to put them in. So by the time you're producing a sound here, your excitation started here, has gone through this path, shaped and everything, and comes there. And we need to write equations for that. Or you take the other part, which is this part, go through this, and produce another sound like that. That's unvoiced sound. So you need to write the equation for this. That's what we are trying. So this is the model for discrete time model for speech production. So what is an excitation process? Excitation is here is an impulse. Impulse, you know, everyone of them know, impulse can be. Jadi yang barusan ya, kembali dulu sedikit ketika bus kayak gitu ya. Jadi di awal-awal ada plosive dulu B, kemudian ada U gitu ya. Kemudian S. Nah, jadi aktifnya plosive, kemudian itu plosive itu masuknya sih sebetulnya ke unvoiced juga ya. Nah, tapi untuk kemudahan bahwa Bu itu sudah dimodelkan melalui vocal tract lewat jalur atas, sementara yang S-nya dari bawah. Ini adalah sebuah konsep ya, bagaimana suara bisa disintesis ya menggunakan filter digital. Nah, setiap 10 milidetik filter digital ini mengirimkan yang pertama adalah apakah dia voice atau unvoice. Yang kedua, parameternya apa yang dikirim untuk parameter vocal track-nya. Kemudian ada gain dan lain-lain itu ya. Jadi pada prinsipnya filternya tadi sudah diperlihatkan bahwa transfer function dari filternya berbentuk HZ sama dengan 1 ditambah, atau bukan 1 ya, A1 atau B1 ditambah B2 kali Z pangkat 1 ditambah B3 kali Z pangkat 2 dan seterusnya. Jadi kalau dia hanya B1, B2, B3, parameternya ada 3, berarti hanya dikirim 3 parameter. Karena pada umumnya sih yang paling sederhana, tadi Forman frekuensinya kan ada 3 ya, F1, F2, F3, jadi parameternya 3. Nah, yang dikirimkan bukan lagi PCM-nya, sampel-sampel suaranya, melainkan B1, B2, B3, kemudian tadi ada gain-nya gitu, sehingga yang dikirimkan adalah rumus-rumus atau parameter dari filter digital ini. Nah, dengan hanya mengirimkan rumus-rumusnya, maka
kita dapat melakukan lossy compression dari speech ini, dari voice ini. Ini waktunya sudah pas ya, kita silakan nanti kalian yang senang matematika bisa lanjut nonton video profesor ini, kemudian nyari juga hal yang lain ya. Tapi bagi untuk kuliah ini kita cukup memahami secara garis besar LPC saja. Demikian untuk modul mengenai speech coding. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, ya sudah, kita sampai di sini. Tidak ada PR ya kali ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan Rabu minggu depan. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya pamit dulu. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih, Teatina. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam Terima bikin media. kasih banyak Pak.